perpulungan si kelengi Tuhan, mari si sikap kau kurta ibas suari minggu enda laku kita bahan ibadah ibas cabuta sekala ngarap ke kami kerina kita perpulungan GBKP kecaribu erbahan kebaktin ibas rumah ta kebaktin minggu radu ras anak-anak ta kerinana makai benai kami alu kebaktin ta enda alu rende lagu sekolah minggu laguna ku gereja teman mari sedek ras ku gereja teman oh tamin ku gereja teman oh tamin ku gereja teman gelah nangtang ukur picet gelah erlayas ukur serbut oh tamin ku gereja teman. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Lagu enda ingatkan kita gelahna jabu-jabu tak kerina jadi gereja. Janah pengajuk anak sekolah minggu menkerina kita orang tua, kita ku gereja. Gereja artinya jadikan jabuta ingan nembah di bata. Maka gendari arah pengajuk lagu sekolah minggu dai kerina kita ku gereja ibas jabuta skala kerina kita megiken kata di bata ibas ibadah minggu enda maka si pesikap ukur ta ibas kita ngikuti ibadah enda ras kita rende sembah perlu ibas doni enda kitab dendenta 340 walu sendekan ras sembah perlu ibas geluh enda jadi bingke bas kegeluhan ta sembah pedah kata di bata pehaga Tuhan bas kegeluhan ta sembah perlu ibas geluh enda jadi bingke bas kegeluhan ta sembah pedah kata di bata pehaga Tuhan bas kegeluhan ta. Mari sebenarkan me kebaktin ta enda ras kita artoto bujur Bapa ibas kesempatan enda ibas jabu-jabu kami nari krina kami ersembah men Tuhan ngatakan bujur kami ibas penemani ras pengarak-ngarak du Tuhan seisi jabu kami mejuaju ras krina perpulungan kami pe mejuaju radu rasme kami ban ibadah ibas jabu-jabu kami sekala nari Tuhan nikapkan pusuh kami gelah ngasuk kami Bapa ngikuti ibadah enda alu payu bagi singena ate Tuhan. Terpuji kam Bapa dagah kendu pertoton kami. Ibas Yesus Kristus kami ertoto ku kam. Amin. Ibas gelar di bata Bapa anakna Yesus Kristus ras kesah si badia. Berkuah ate ras damai ibas di bata Bapa ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesah si badia ras kam krina gelar amin 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 amin. Emakai jadikan di bata manusia si sentudu ras pratena si sentudu ras tempasna dilaki ras diberu ijadi kena amin. Rendeka kita ibas kita nggo ngenen uga di bata nepa manusia sentudu ras tempasna
meriah kurta, makasih puji Tuhan, aluras kita rendep. Si puji Tuhan di batanta. Kita dendenta 360 waluk, sindekan ras-ras. Si puji Tuhan di batanta, katakan bujur bana. Sabab ia si merekansa, pasu-pasu man banta. Belindras mulia kekelengan Tuhan, ibas donida. Ajari oh Tuhan, kami krina anandu, naksikan kerina perbahanandu. Pas kita toto guna megikan kata di bata, toto kita. Ipa sikap kami, ukur kami Bapa, laku megikan katandu ibas kesempatan endah. Nusurlah kesahandu si badia kubas pusuk kami sekala-sekala. Gelah kami erpengangkan karena kata Tuhan. Ipakaikan kami katandu ibas kegeluhan kami. Sampati kami Bapa, gelah tuhu-tuhumi ibas kegeluhan kami teridah. Kai si isura kendu mendoni endah. Pasu-pasu serayandu si nuriken katandu Bapa, gelah itu rikena bagi si ngena atin. Terpujilah kam Tuhan, ibas Yesus Kristus kami reh ertoto kuka. Amin. Kata di bata siseh menbanta ibas kesempatan endah, ibas sada Korinti 7 ayat 10 pitu, seh kari ayat 20. Bagenda firman Tuhan. Krina min geluhkan geluhna, rikutkan kai singgo itentukan Tuhan menbana sekala-sekala. Baliras asum ia ipilih di batanai. Enda mau aturan si kuajarkan ibas krina perpulung. Adi sekala singgo isunatkan jadi Kristen, ola iusaha kena, maka menekan tanda-tanda sunat Adi sekala silenga isunatkan, nggo jadi Kristen, ola ia isunatkan. Sebab labo penting ersunat, entahlah ersunat. Sebab sekala-sekala min geluhkan geluhna, tetap baliras asum ia idilo di bata jadi kalak situ. Adi budak kin kam nai asum kam ipilih di bata, labo dalih. Tapi adilit kesempatan menbandu jadi kalak bebas, pergunakanlah kesempatan Sebab sekala budak si enggo ipilih Tuhan, yang enggo kalak bebas arkiteken jadi si kerajaan Tuhan ia. Bagi pekala si bebas asum ia ipilih Kristus, ia budak Kristus kam. Kam enggo itukur di bata meherga ke. Maka olah kam jadi budak manusia. Oh senina-senina, sekala-sekala kam harus tetap balik ibas adep-adepan di bata, ras keadandu, asum kam tang-tangna ipilih nanai. Perpulungan si kelengi Tuhan, sada penungkunan membantah bas paksa endah. Merga nga akak mdu bandu. Banci jadi jawaban ibas kita skala-skala. Entah si sungkun ka lebih anak ta, ras perbulangan ta, ras ndaharan ta. Si sungkun kawas kamu minta. Merga nga akak mdu bandu. Labo dali kentisi si sungkun. Adi pribadi ka kita sungkun. Merga nga akak mdu bandu. Ende sada penungkunan si sangat teologis sirbahansa kita ngasuk baba dirinta. Adi bandu pelo akak mdu meherga. Uga banci kam irgakan kala. Adi kam pela bawa ka andu meherga bandu. Uga banci kam irgakan terjelma. Merga kita. Meherga gelupta. Jana sirbahansa kita meherga ise banci ninta kamilah banci bayo kita bangsa kita meherga. Rikutkan pengajaran pustaka di batan jadikan kam meherga. Engkai ijadikan manusia suwe ras tempasna. Berarti lah bahwa ras sedeban suwe ras tempas di bata. Ngatakan sa di bata penguasa doni ras surga.
Di bata ngasup jadikan krina sinasalit ibas doni enda. Ras di bata ngasup pekena-kena sinasalit. Maka jadi kena manusia suwe ras tempasna. Berarti ibre kena men manusia kuasa bagi bas diri na kuasa sid bas diri na ibre kena men manusia. Guna pekena-kena sinasalit idoni enda. Gua adir kuasa kam bandi bata. Adir pangkat kita bandi bata. Lakin kan kam harga. Jakin mendaraman pangkat bagai ganjangna. Suwe ras tempas di bata. Si katakan Paulus ibas bas Korinti. Kam enggo itukur di bata maharga. Jadi kita si enggo dabu kubas dosa kembali dijadikan maharga. Awalnya suara tempas di bata kita maharga. Maka si usur-usur ka bagi surah-surata dalankan kegeluhan nenda lah bagi surah-surah di bata. Dabu kubas dosa. Kenca kita dabu kubas dosa. Lah pediak di bata kita bas dosa dai. Itebusina kita. Ibahana kita jadi kalak si maharga arkitekan Kristus. 2 kali kita ngalokan kini haganti. Asa genduari Yesus lalap nebusi kita. Maka kita maharga. Enda bebe si perenungan. Maka si katakan menanak ta kam ras aku maharga. Si katakan men perbulangan ta kita sindahara kam maharga. Katakan perbulangan kam mendaharana kam maharga. Kita maharga arkiteken Kristus si inggo nebusi dosanta. Perpulungan si kelangi Tuhan. Enca kita maharga. Kai dage si bahan. Kam enggo bebas ninandai. Kai dage si bahan. Da dalam rangka kemerdekaan RI KPN dari hubunganna. Kam enggo merdeka. Kam enggo bebas. Kai dage si bahan. Jelas kendai katakan Paulus ibas perpulungan Korinti. Nina bagena. Adi kam kalak Kristen si enggo isunatkan. Ula padah benekendu tanda-tanda sunat Artinya tetap pertahankan jati dirindu. Kam memang kalak sir sunat. Biasanya kalak Yahudi kabe. Kalak Yahudi isunatkan masuk ya ke agama Kristen. Labo dalih tetap kam ibas kalak Yahudi budaya kalak Yahudi, sikap geluh kalak Yahudi, labo dalih. Pertahankanlah kam kalak Yahudi, identitas itu adalah kalak Yahudi. Tapi ada lihat kalak Kristen sila arsunat, laka pada ia harus isunat ikut-ikut duka kalak Sideban. Kalak Junani, kalak Sideban, suku Sideban termasuk kalak Karo, laka pada kita ikut isunat. Ada yang gokam kalak Kristen. Artinya, si katakan Paulus ijenda, jati diri kita itu harus tegas. Kalak Yahudi kan kalak Yahudi. Ada kita kan kalak Karo kan kalak Karo. Ugakin kecibal geluh kalak Karo, baik kalak Karo lah kam. Artinya bahasandu, lagu langkah kalak Karo, sikapna, perbahananna bagi kalak Karo. Enda kalak Karo peningan lanai tanda kita kalak Karo. Lah kalak Karo dengan kalak Karo kali kaberu misalnya. Kalak Karo si Muhammad, kalak Karo si keleng ati sangkap geluh, kalak Karo si mediati man sekelewatna. Balik laguna, oh tanah Karo si malem, Muhammad kapkel jelmana kerina, itu kalak Karo. Jadi tetaplah kam kalak Karo. Bagaimana sih katakan Paulus enda, tetap kam kalak Yahudi, adik kam kalak Yahudi. Tetap kam kalak Junani, adik kam kalak Junani. Tetap kam kalak Kristen, adik kam kalak Kristen. Si katakanlah, labo persoalan isunat, entahlah isunat. Labo erbanca kam kari masuk surga. Tapi si penting adalah, kalak si enggo imerdekakan di bata, kalak si enggo meherga ibas di bata, dalankan kekelengan men kalak si deban. Seri kam ras kalak si deban. La argan kam, la hebatan kam, la beluhan kam. Ibas di bata kita sama.
seri ganjang ta selepel dengan orang lain, berarti labo siakap kita si bujurna kalakah lah bujur, labo siakap kita si beluhna kalakah kai pelal pementahna, termasuk suku, termasuk agama, ulah kalau siakap kita belinen asa agama kalak sedebat, ulah siakap kalak karo hebatan asa suku kalak sedebat, perbankan krina suku bas donenda seri ibas dibata. Seri ibas dibata, minggu inda minggu ham, uga kita ngergaken kerina manusia, kerina suku, ibas doni enda. Aku kubuat sekitik-kitik na saja ibas kalak karo. Ham ningene seri pengidah, seri perbahanan, seri ate kelem. Si genduari ibas tengah-tengah jabu, ibas suku kalak karo. Manggombali siaka ergana anak dilaki ras anak diberu. Sebab nila di bata, dilaki ras diberu i tempat di bata, suwe ras tempasna. Lah katakan nak dilaki suwe ras tempas di bata, diberu lam. Dilaki ras diberu seri, suwe ras tempas di bata. Berarti perlakuan kita nangrangi dilaki ras diberu seri. Sama hak, sama kewajiban. I tengah-tengah jabu, seri hak bapa, hak nande, hak anak ibas jabu. Anak epe, anak dilaki, anak diberu, bali hak. Seri ate takelang menban, seri perbahanan taman ban. Ham. Jadi ham benakan dari hal kecil. Bas keluarga tanah, bas jabu-jabu tanah. Kenca bagai, benakan ku sangkep geluh. Adilit nande bapa, ngometua geluh dengar kam duana nandeku bapaku. Adilit si menbaginkan bas erta-ertandu, balilah pembagian mendilaki ras diberu. Sebab apa ipe ia seri nande, seri erbapa. Kap ha. Lalit pembedaan anak sedilaki endas kerajangenna. Anak sediberu endas kerajangenna. Lit 4 tanah. Lit 4 tapak tanah misalnya. Anak ndu lit 3. 2 dilaki, sada diberu. Entah sebaliknya, sada dilaki, 2 diberu. Mebalik bandu pembagian harta ulah katakan, endas dilaki sekerajangan dah tersada tapak. Kam si diberu telu kalak kam sada tapak bagi telu. Kai bedana. Ham seri pengidah sebab di bata seri idahna anak dilaki anak diberu. Selanjutnya ni nandai Paulus mendes perpulungan eda mas perpulungan Korinti. Adi budak kin kam nai labo dalih kenca kam jadi kalak Kristene kam akan dimerdekakan ras kam enggo merdeka ibas di bata. Adi kalak bebas kin kam nai labo dalih sebab kam pegundare jadi budak Kristus. Ngata kenca ibas donienda baling si kalak budak entah tuan, pemilik juma entah si aron, pengusaha entah pegawai karyawan, semuanya sama. Engkai kam ibebaskan Kristus maka kam jadi kalak bebas. Berarti adi budak kin aku, ku hamati tuanku, ku dalankan kai si katakan tuanku, berarti aku dalankan kai dengan Tuhan. Aku dengan bebas melakukan apapun si katakan tuanku. Adis kalak tuan kin kam, isuruh dibata kam, empakena-kena karyawan du sini. Perbiate kendage iya, kelengi dage iya, sikap dan geluhna. Ula itahan-tahan du, upah sirdahin jumandu. Ula tahan-tahan du upah karyawan du. Justru pakena-kena iya. Sikap ban lebih asa gajina preken guna sejahtera manbana. Budak Kristus. Berarti me apai pe bali? Adik kita budak ketaatan tak kepada Tuhan seperti ketaatan taman Kristus. Adik kam Tuhan kelengi dagi Kristus truhendu bagi kam enggo ikelengi Kristus. Berarti apai pe kita enda berjuang dalam kensingen na ati di bata. Ham kai pe
Jadi adik kita dalankan kata di bata, lanai pilih bu suku kai kena semen kelengenta. Maka lanai kita anggap rubat perkara, beda suku, beda agama, beda kai krina saja kai pe sukunta dalan kendage kata di bata wujudna kam meherga alasanna kam meherga ilebe-lebe di bata Tuhan si masu-masu kam krina perpulungan mari dage si perdiateken krina perpulungan ta si perdiateken apai si biak mensampatan ular kita ken covid kurang atendu kalau arkiteken masa-masa pandemi enda ngukuri diri sendiri kita. Biarlah alasan ta. Entah kai dia basi banca di alasan. Lah seperti teken teman ta. Lah kita ngitreng kelengi iya. Ula pandemi enda. Erbanca kam dau ras di bata Tapi pandemi enda semakin ngerembakkan diri men di bata. Semakin cidahkan ateta keleng men kalak sedeban. Sering hak ta bas doni enda. Seri hak ta. Maka sindahikan keleng ate di batang singergakan hak manusia idoni enda. Jadi si sakit pe perlu iperdiatekan. Dia punya hak sejahtera bas dunia enda. Isi perdiatekan sah. Kita si sehat tengah. Enda metugas ta. Jadi adi perpulungan talip bas keadaan sakit covid. Ulah si pedau iya. Ulah si sirangi. Ulah si cakap-cakapkan. Tapi si tuduh kena tak kelang. Si berikan perhatian penuh menbana. Termasuk dukungan materi, tenaga. Mari si perdiatekan. Erlumba. Mencedahkan keleng ate sebab ia berhak mendapatkan sejahtera idoni enda. Baginda berkata di bata, Tuhan sinampati kita kerinana. Amin. Artoto kita. Bujur Bapa ngudangkahkan kami kata, isuruh ndu kami, lako tetap mempertahankan jati diri kami, jati diri kalak Kristen. Si keleng ate, man sesapih kami, si kami mahamat men Tuhan, tunduk men Tuhan, sebab kam kap Tuhan kami. Sampati kena perpulungan Bapa. Guna ngikutkan kata andu enda. La bera-bera ibas nampati. La aru ate ibas nampati. Tuduh kena. Lid perpulungan kami si sakit. Erlumba kami. Mencidahkan ate kami kelang. Sampati dagi perpulungan Tuhan. Gelahlah mencibibirkan. La ngerana. Tapi lid aksi kelang ate. Bujur Bapa. Kam sinampati kami. Dalankan kata andu enda. Bas Yesus Kristus kami ertoto kukam. Amin. Sebelaskan pengakun kini terkenta bagi pengakun kalak Kristen basdoni enda mintalah sekala-sekala. Aku tep mendibata Bapa silarsi berkuasana sila palangit basdoni. Aku tep man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia tubuh idur si muda-muda nari si so keliaman tergelar si Maria si ngenanami kini serang sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipaku ken ku kayu persila. Mati cenari ikudun. Nusur kudoni ke mati. Peteluari ken buke ke ibasi mati nari. Nangki ke surga. Berkudunarah kemohon di bata. Bapa sedar si berkuasa. Jenari remeh ia pagi. Ngeranakan singgeluh rasi embo mati. Aku tak man kesah si badia. Janadi sada gereja si badia. Persadan kalak si badia. Pengalami dosa. Kini keken kula. Kegeluhan si rasa lalu. Amin. Si buat baginta sisahkan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Ibas kita nahkan persembahan taman Tuhan. Mari ras kita rende. Kam simbolin, kam terberita. Kitab Denden 354, canah kari kita pedalin persembahan ta. Sindekan ras-ras. Kam simbelin, kam terberita, kam si termulia, mehulikam dengan erkuasa, kam si mada krina sinasa, sinar sal kelengate Tuhan, bagi emas sila boluntur, rejin tuhu dolan du Tuhan, ngara-ngara kegeluhan. Ras kita toto bas pertoton, persembahan ras pertoton syafaat, pertoton kita.
Bujur Bapa, Ngoi papulung kami persembahan pengatakan bujur kami men Tuhan. Si tetap memperdiatikan kegeluhan kami. Si berikan kami kejuah-juahan. Si berikan kami kecukupan. Arah rezeki si simpan. Si alukan kami ibas kamnari. Bujur Bapa di surga. Sada bagini ibas